अगर मैं आपसे कहूँ कि जो लोग सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं उन्हें कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए, बल्कि उन्हें बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, उन्हें एहतियात करनी चाहिए, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? शायद नहीं ना। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सुनी है या किसी को कहते हुए सुना है कि रूहानियत, जादू या जिन्नात के मसाइल में गोश्त से परहेज करना चाहिए, वरना उनकी तबीयत पे ज्यादा बोझ होता है, उनके मामलात बिगड़ जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं और इस बात में कितनी सदाकत है, इस बात की हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, सबसे पहले आप सबको दिल से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानी, इबादत और दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखें आजकल हर घर में कुर्बानी का गोश्त मौजूद है। हम उसे हिस्सों में भी बांटकर अपना हिस्सा रख लेते हैं और कुछ दिनों तक इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन कोशिश करें कि गोश्त ज़्यादा अरसे तक फ्रीज़र में ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिनों या 10 दिनों तक इस्तेमाल कर लें। देखें आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी इस सीज़न में देखेंगे यूट्यूब पर, जिनमें गोश्त को ज़्यादा देर स्टोर करने का तरीका बताया जाता है कि फ्रीज़र में इस तरह रखें, इस तरह भर लें। लेकिन कभी आपने ये महसूस किया है कि कितना भी रख लें उसमें वो लज़्ज़त नहीं रहती जो ताजगी में होती है। इसलिए जितना हो सके किसी को दे दे, बांट दें, और कुछ दिनों तक जितना आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ज़्यादा रखे हुए में उसकी इतनी ताजगी वैसी नहीं रहती और ना ही टेस्ट। अगर गोश्त ज़्यादा हो तो उसे उन लोगों तक पहुंचा दिया करें जो मुस्तहिक हैं, जिनके घर शायद इतना गोश्त ना हो। कुर्बानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर खुशी लाने का भी नाम है। और देखें गर्मी का सीजन है, ज्यादा गोश्त तबीयत पर बोझ डाल सकता है। तो आज हम इस बात को दूसरे वे से समझेंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जब रूहानी इलाज किया जाए, जहाँ जादू वगैरह के बुरे असरात हो, वहाँ उस घर में या उस शख्स को गोश्त नहीं खाना चाहिए, बल्कि बाकायदा उनको मना किया जाता है कि वो गोश्त की खुशबू भी उन तक ना पहुँचे। तो क्या वाकई दीन में ऐसा कोई हुक्म मौजूद है या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के तजुर्बे और रूटीन होते हैं? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, खास तौर पर ईद उल अज़हा के इन दिनों में जब हर तरफ कुर्बानी का गोश्त होता है। और कुछ लोग तो बाकायदा इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वाकई इन दिनों में तबीयत पर ज़्यादा बोझ हो जाता है, जिनको रूहानी मसाइल होते हैं। तो क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि जो लोग जादू या जिन्नात के असरात का शिकार होते हैं उन्हें गोश्त नहीं खाना चाहिए, उन्हें मना किया जाता है? अक्सर ये बातें हमें उन लोगों की तरफ से सुनने को मिलती हैं जो रूहानी मसाइल या रुकिया वगैरह से गुजर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बात के पीछे कोई क्लियर इस्लामिक रियलिटी मौजूद है, या ये बुजुर्गों के तजुर्बे या कुछ रूहानी रूटीन्स या फिर लोगों के वसवसे हैं? तो चलिए आज इस बात को आराम से और क्लियरली समझते हैं, ताकि सच और गलत फहमी में फ़र्क समझ आ जाए। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखें हदीस में आता है कि जिन्नात की ग़िज़ा हड्डियाँ हैं, यानी वो हड्डियाँ जिन पर अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़िबह किया गया हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हड्डियों और गोबर से इस्तिंजा ना किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों की ग़िज़ा है। तो अगर इस बात को इन दिनों से कनेक्ट करें तो ये खास सीजन होती है उनकी। हर तरफ अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह किए जाने वाले जानवर मौजूद होते हैं। इसीलिए कुछ बुजुर्ग या रूहानी इलाज करने वाले लोग एहतियात का मशवरा देते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन हर चीज को देखकर खौफ में मुब्तला हो जाना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जब इंसान हर वक्त डर, वसवसों और खौफ में रहने लगता है तो उसका ज़हन कमजोर होने लगता है। तो जो लोग इस तरह के वहम करते हैं, इस तरह के वसवसों में आ जाते हैं, तो जहाँ असर नहीं भी होना चाहिए वहाँ भी हो जाता है। उसका ज़हन कमज़ोर होने लगता है और फिर वो हर चीज़ को जिन्नात से जोड़ना शुरू कर देता है। इस्लाम हमें खौफ नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन और हिफाजत सिखाता है। तो खास तौर पर नमाज, जिक्र, दुआएं और सूरह अल-बकरा की तिलावत इंसान के दिल को मजबूत करती है। इसीलिए हमें बैलेंस और सुकून के साथ चलना चाहिए। अपने सुबह शाम के अज़कार लाजमी करना चाहिए, यानी हिफाजती पढ़ाई आपने हर हाल में करनी है। और एक बात यहाँ समझना भी जरूरी है, गोश्त खाने में एहतियात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल कभी कभी तबीयत पर बोझ बन जाता है। और जिनका रूहानी इलाज चल रहा है, जिन पर बुरे असरात हैं जादू वगैरह के या जिन्नात के, उनको एहतियात करना चाहिए। हल्की ग़िज़ाएं रखनी चाहिए, सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। लेकिन हर चीज़ को फ़ौरन जादू या जिन्नात से जोड़ देना भी ठीक नहीं होता। हमें कुरान और हदीस में ऐसी कोई क्लियर बात नहीं मिलती कि रूहानी मसाइल वाले लोगों को गोश्त खाना मना है। हाँ, मैं इनकार नहीं करती, कुछ बुजुर्गों के तजुर्बे और रूहानी रूटीन ज़रूर रहे हैं जहाँ हल्का खाना या परहेज को बेहतर समझा गया।
کیونکہ روحانیت انسان کی لائف اسٹائل اور غذا سے متاثر ہوتی ہے، لیکن اسے دین کا لازمی حکم سمجھ لینا یا لوگوں میں خوف پھیلانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہوتی ہے اللہ پر یقین، نماز، ذکر، دعا اور سورہ البقرہ سے اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پر جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں وہاں پر منع کرتے ہیں عالم، آپ کو، آپ کے علاج کرنے والے آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، اس سے بچنا ہے، یہاں تک کہ گھر میں بھی نہ پکے، اسے خوشبو بھی نہ آئے جس پر برے اثرات ہوں، کیونکہ ان کے معاملات جنات کے ہوتے ہیں اور جنات کی پسندیدہ خوراک بلکہ ان کی خوراک ہوتی ہیں ہڈیاں، اس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں، ساتھ ہی آپ ان دنوں میں صبح شام کے اذکار بالکل بھی نہ چھوڑیں، حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، تو پھر گوشت حلال ہے اور بالکل جائز ہے، اس کو کھانا منع نہیں ہے۔ جادو، جنات یا روحانی مسائل کی وجہ سے گوشت چھوڑ دینا کوئی قرآن و حدیث کا لازمی حکم نہیں۔ کچھ لوگ اپنے تجربے یا رقیہ روٹینز میں ٹیمپرری پرہیز یعنی ہلکا کھانا رکھتے ہیں، لیکن یہ پرسنل پریکٹس ہوتی ہے، دین کا رول نہیں ہوتا۔ اصل پروٹیکشن اور علاج نماز ہے، ذکر اور دعا ہے، توکل یعنی اللہ پر یقین ہے، اور ساتھ ہی صبح شام کے اذکار، سورہ البقرہ کی تلاوت۔ گوشت کھا سکتے ہیں، بیلنس ڈائٹ رکھیں، وسوسوں اور خوف سے بچیں۔ نہ گوشت سے کوئی روحانی نقصان ثابت ہے، نہ اس کو چھوڑنا دین میں لازمی ہے۔ اصل چیز اللہ پر یقین اور روحانی مضبوطی ہے، اور بیلنس کے ساتھ کھانا چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ گوشت حلال ہے اور اسے کھانا جائز ہے، اس پر کوئی شرعی پابندی نہیں۔ جادو یا جنات کے مسائل کی وجہ سے گوشت چھوڑ دینا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ سورہ البقرہ سے۔ ہاں، احتیاط اپنی جگہ بالکل ضروری ہے، لیکن وہ احتیاط روحانی حفاظت میں ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ صبح شام کے اذکار کرے، اپنی نمازوں کی پابندی رکھے اور اللہ سے حفاظت طلب کرے۔ یعنی جواب یہ ہے کہ بالکل سورہ البقرہ پڑھنے والے گوشت کھا سکتے ہیں، اسلام میں حلال گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ سورہ البقرہ پڑھنے کا گوشت چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ گوشت حلال ہے، حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ہر چیز میں حد سے زیادہ نہ ہو، نماز، قرآن اور اچھے اخلاق کا خیال رکھا جائے۔ تو کچھ لوگ اسپریچول روٹین یا ہیلتھ کی وجہ سے کچھ چیزیں ٹیمپرلی اوائڈ کرتے ہیں، لیکن دین میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ سورہ البقرہ پڑھنے والے گوشت نہیں کھا سکتے۔ جادو جنات کے اثرات والے اپنی کنڈیشن کے حساب سے دیکھیں کہ کیا واقعی ان کی طبیعت اتنی خراب ہے یا خراب ہوتی ہے، ساتھ ہی اپنا روحانی علاج بھی کریں۔ سورہ البقرہ پڑھتے رہیں، صبح شام کے اذکار کرتے رہیں، اور اگر کوئی فزیکل ایشو ہے یا کوئی تکلیف حد سے زیادہ ہے، اس طبیعت کے حساب سے بھی اپنا خیال رکھیں۔ اگر کسی کا رقیہ یا اسپریچول ٹریٹمنٹ چل رہا ہو اور کوئی عامل یا ہیلر گوشت سے پرہیز کا مشورہ دے، تو وہ ان کا تجربہ یا اسپیسیفک روٹین ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی جنرل شرعی پابندی نہیں ملی کہ سورہ البقرہ پڑھنے والے یا جادو جنات کے مسائل والے لوگوں پر گوشت حرام یا منع ہو جاتا ہے۔ حلال گوشت اصل میں جائز ہی رہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ڈاکٹر ہیلتھ کی وجہ سے یا کوئی تھراپسٹ آپ کو کوئی ڈائٹ سجیسٹ کرے تو وہ الگ بات ہوتی ہے۔ اس لیے آخر میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ گوشت کھانا یا نہ کھانا کوئی روحانی مسئلے کا اصل علاج نہیں ہوتا، البتہ پرہیز کرنی چاہیے، اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر مضبوط کرے، نمازوں کی پابندی رکھے اور صبح شام کے اذکار کو اپنی عادت بنا لے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت اور دعا اور اللہ پر یقین ہی سب سے بڑی حفاظت ہے، اس لیے وسوسوں سے نکل کر بیلنس اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہی بہتر طریقہ ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، اپنے امان و اپنی پناہ میں رکھے، سب کی مشکلیں دور کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔